the margarine, the sugar, and most importantly, we need to have an open bread toaster. First, we get the first and second two slices of bread, put some margarine. Don't worry, the margarine. Put margarine. Margarine. Then finish margarine, we put sugar. Then sunlight. We need to get another slice of just repeat the procedure. After, set aside. Then, after the bread toaster preheated, we put here the bread. And wait it and close it. And wait until it cooks. After 5 minutes, the bread is already cooked. Let's get it from the toaster. And now we have 4 slices of meat. Di ba kanak man ang suguan kasi mama pag human og laba, pik-ang nilabhan. Ay, nakoy kauban. Si Nova, Novadi. May pang sugar, sweet. Siya tao na, sweet, murag parat. Margarine. Di ba kanan sa namon kung alas 10, di ba mutingog man ang margarine? Knock. Who's there? Coca-Cola. Coca-Cola who? Coca-Cola sarang yung nagmahal, nasaktan. What naligo? Yung. Kung papa niya mo si Yung, tayo saan ang paghatog umbrella? Tingnan niyo na siya. Payong, Mimo. May bag ID na lang ka. Kaya kung mawala ka, kabalo sila na ako arajud ka. Ang plato na mo, way hugas. Nga na sila pag gumagamit. Ikaw ra kabiyaan. Plato. Diba lapad kayo? Murag ako ang naong lapad. Uy! Smart! Ala, di ba naman sa St. Mary? Smart, Chabit? Uy, kinsa may free ron? Okay ka, wala ko ikapuan ron karong Valentine's free. Nakikikutik simbahan, di ba, sa polish? Unsa gito pag-pronounce mo Almar sa sponge, di ba? Spongy. Unsa na sa Mr. Baker's, magluto na sa pan o magwan sila ginagmay, humba, palapa. May pangkuhan, Coca-Cola, slim. Ako tao na. Slim na lang. Babe! Babe! Sunod, babe! Please, ulit na. Kung wala
gamot. Ka naman ang, di ba, punuan. Yang gamot. Black. Knock, knock. Who's there? Black. Baba, black, black. Chipulo. Nag-wonder, jud ko. Anong pasit kanton? Dapat gisod siya glata kay kanton man. Hala, pasit kanton. Extra hot chili. Murag siya, na extra. Extra rice. Oh, hangin kayo. Grabe ka. Hot. Hot Rego. Bali, ganina na ka. Olay na. Salamat. Nakakuha na dyan kong kape. Pero murag ko langan masyag. Suga. Kung naay dog, naay kito. Hala, gas. Hala, mo 30 man rin eh. Di ba mo itong president mo 30? Hala, balod. Di ba ka naman ang mulupad? Balod. Bangka. Hala, bangka. Di ba ka naman ang makaon? Babangka. Oh no! I lost my ring! Oh my gosh, my ring! Uy! 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 Tama po, uy! Okay, our modeling starts. Sige, posing. Next angle, posing. Next angle, posing. Stop model. Don't run away. Oh my God! Diba sa Facebook, kailangan ka mo like, comment, and share? Diba sa math ka, napasiron ka ka ng less than ba or more than? Kung wala ka ng math. Oh my, pati lang, February 14 ka yun. Pick Di ba kana man ang suguan kasi mama pag human og laba, pick ang nilabhan. Ay, nakoy kauban. Sino ba? Nobody. May pang sugar, sweet. Siya taw na. Sweet, murag parat. Margarine. Di ba kana sa rinamon kung alas 10, di ba mo tingog man ang margarine? Knock, knock. Who's there? Coca-Cola. Coca-Cola who? Coca-Cola sarang yung mga nagmahal, nasaktan. Wa naligo. Payong. Payong. Pa. Yung. Kung papa niya mo si Yung, dahil nasaan yung paghatog umbrella? Nga niyo na siya. Payong. Ni mo. May bag ID na lang ka. Kay kung mawala ka, kabalo sila na ako arajud ka. Ang plato na mo, way hugas. Nga na sila pag gumagamit. Igaw ra kabiyaan. Plato. Diba, lapad kayo? Murag ako ang naong lapad. Uy, smart! Ala, di ba naman sa St. Mary? Smart, Chavez? Uy, kinsa may free ron? Okay ka, wala ko ikakuan ron karong Valentine's free. Nakikikutik simbahan, di ba, sa polish? Unsa gito, pag-pronounce mo Almar sa sponge, di ba, spongy? Unsa yun sa Mr. Baker's, magluto na sa pan o magkuhan sila ginagmay, humba, palapa, may pangkuhan, Coca-Cola, slim. Ako taw na. Slim na lang. Babe! Babe! Saan, babe? Please, ulit na. Drug, diba? May nga matumay sa akin. Children, do not drug your children. Gamot. Ka naman ang, diba, punuan. Yang gamot. Black. Knock, knock. Who's there? Black. Baba, black, black. Chipulo. Nag-wonder, jud ko. Anong pasit kanton? Dapat gisod siya glata kay kanton man. Hala, pasit kanton. Extra hot chili. Murag siya, na extra. Extra rice. Oh, hangin kayo. Grabe ka. Hot. Hot Rego. Bali, ganina na ka. Olay na. Salamat. Nakakuha na dyan kong kape. Pero murag ko langan masyag. Suga. Kung naay dog, naay kito. Hala, gas. Hala,
Mo 30 man rin eh. Di ba mo itong president mo 30? Hala, balod. Di ba ka naman ang mulupad? Balod. Bangka. Hala, bangka. Di ba ka naman ang makaon? Babangka. Oh no! I lost my ring! Oh my gosh, my ring! Uy! 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 Tama po, uy! Okay, our modeling starts. Sige, posing. Next angle, posing. Next angle, posing. Stop model. Don't run away. Oh my God! Diba sa Facebook, kailangan ka mo like, comment, and share? Diba sa math ka, napasiron ka ka ng less than ba or more than? Kung wala ka ng math! Oh my, pati February 14 ka yun.